જબરજસ્ત ટાટ પડી સમનબાના ઘેર માથે ટાટ પડી ટાટ ને બાપા પડી ખબર નહીં પડી જોર ટાટ પાડી રહ્યો ભગવાન આજ 4 દાડા થઈ ગયા પેલા બાવસી ઉગી તે દેખાતા જ નહીં બાવસી કે ખૂટી તે નહીં ગયા ટાટ ના એ તડકા બાવસી ઉગો ઉગો તમે ક્યાં ટાટ ના કકડા તે નહીં વળી ગયા ભગવાન જબરજસ્ત ટાટ પડી રહી એમ કોણ આતે હું મારે સ્પેશિયલ બીડી હી ને પઈ પઈ હું ગરમ રહું અગર આ બીડી નહીં વેતી કે તે મોટા કારણ જાતો રહી ગયો તો આ બીડી મારા સ્વર્ગ ની સીડી હે બીડી ભલીને મું પલો ઘાટ લાગતી भी नहीं है यार बीड़ी भी ओहो एक तानी टाड़ में समूह लोन वाला ना फोन हेलो सर मैं समूह लोन की कंपनी से पोला बोलता हूँ हाँ मैं समना बोलता हूँ हमारी कंपनी में से समूह लोन लिया है के तो तुम्हारा कंपनी लोन वाले लोन लेंगा पाड़ा नु दूध थोड़ा लेंगा दूध नहीं देती है फटाफट लोन भर दो बार तो नहीं भरा है साहब अब તમારે ભૂત બાવસી બાદા લઈ दिया तो वे जाओ पड़े पास नारळ ने तो वे लोन पास થઈ जाएगा समूह में अरे बादा बाद में करना लोन भर दो नहीं तो आपके घर पे पुलिस आएगी हाँ आप लोन नहीं भरोगे तो अरे पुलिस केस करोते कर दियो पुलिस आवीने हूँ मार धोती ले जाएगा मैं कहने कोई हैस नहीं और मेरे को लगता है आप लोन ले लेके पूरे सोरे भी आपके लोन से ही बड़े कर रहे हो लगता है सर अरे अणा लोन में तो सोरन तो 1 रुपया नहीं आलो मो लगता है आपके सोरे नौकरी करते हैं ये अणा नो अलग लोन अरे सर आप लोन भर नहीं सकते हो तो लेते क्यों हो तो तमे लोन आलो हो करवा हारू सर हमारा तो काम है लोन देना हमारे काम है लोन लेवानु जबरदस्त स्टार्ट पड़े ओहो डोहो एकलो बैठो बैठो बीड़ी पीए ए बापा सरा तमे एमना बाथरूम आड़ी जाओ तंजन मैं कह जाओ के એટલે મો બાથરૂમ જો તય હું કરવા હારું કો તો હું મારા હાથે બાથરૂમ માં આવે અરે મો તમારા હાથે નહીં આપતો ખાલી તમે જો તને મેં કહેજો ને ખાલી તો પછી તારા કામ હું અહીં કે ને અરે કોઈ કામ નહીં પણ તમે ખાલી બાથરૂમ આડી જાઓ તને મેં કહેજો हेलो હેલો हाँ હા ખાકરા સમનો બોલો अरे मुह के तो तमार घેર આડી કીએ માલ મળી જા ये डुआ तने शरम नहीं आते आ उमरे माल माल करे अरे ई माल ने बात नहीं करतो यार तू समझे केम नहीं यार खाटी सा कही रही हूँ अरे आए तो पाड़ा का पाड़ी कोई व्यवस्था नहीं है इनकी थी की आवेगा अरे डूबी ने पाड़ा वाले खाटी सा नहीं कहता तो कहिए तने यार मु हूं करीन समझाओ आपड़े हरो अरे पीले 60 आड़ी कोने पिया ने के तो ककड़ा वળી जाए जाता रही आओ खबर ने टाड़ पड़ी रही टाड़ ने बापा पड़ी खबर नहीं पड़तो हूं को मोटा को एमनम पड़ती रही टाड़ खाकरा ते हमनो बो जाता रे मायण माते वो लागी गयो मैं ते जबर टाड़ पड़े माराडी ते सख्त मौड़िया ने जरूरत है यार एक वक्त मौड़ियो मળી जातो के तो काम થઈ जातो હું કપ લઈને કામ કાઢતો એ સોરા હા મો જાવ બાથરૂમ તારે જઈને આવો તો કહેતા તો એટલે મેં કીધું કઈ જો એમ बाप रे जमी गयो कादीरू जतो रहो एक बीड़ी काढ़ी पई गयो फटाफट सारी रात ना भेजा मारो तो बीड़ी पीवा हारू मैं कहता था ने बाथरूम जत कहीं जाजो बाथरूम जत कहीं जाजो बाबा इधे मुझ पीतो नहीं था बीड़ी मुझ नहीं पीता था मैं खाली जोतो था केम केम लगाड़े बापो ની રોજે બોરેવા લટ લઈને આવો તારી મારો દોસ્ત બદરી બોલાવે તું